हेलो दोस्तों, जी फेथ एक और वीडियो का इस्तकबाल करता हूँ। अल्लाह ताला हमें हशद करने वाले से और वसवसा डालने वाले से हिफाजत फरमा। मैं पनाह मांगता हूँ हशद करने वाले से और वसवसा डालने वाले से। अल्लाह सुब्हानहू व तआला की अल्लाह ताला ने हर चीज़ का एक वक्त बनाया है, सिचुएशन बनाया है, तो आप उस वक्त के हिसाब से ढलना होगा। आप देखिए कि आप प्रेजेंट में कहाँ हैं। आप नमाज़ पढ़ रहे हो, आपका सारा कंसंट्रेशन नमाज पर होनी चाहिए, नहीं कि आपका कंसंट्रेशन खेल में, कूद में, बाज़ार में, मार्केट में, घर घरेलू के बातचीत में, किसी के बातचीत में, दोस्तों की महफिलें में, मोबाइल चलाने में और इस तरह के मतलब अपने दिमाग को नमाज में स्थिर रखना, ना कि दुनिया भर की तमाम चीज़ों में। चूँकि शैतान की कोशिश होती है जब आप नमाज में जमात के लिए खड़े होते हो और जब नियत बांध लेते हो तो वो फिर आपको ऐसी ऐसी चीज़ याद दिलाता है जो आपको पहले कभी याद नहीं थी। नमाज से पहले उसका वहम व गुमान नहीं था, लेकिन नमाज शुरू होती है वसवसा डालने वाला शैतान वसवसा डालने लगता है। इसलिए वसवसा डालने वाला शैतान से हमेशा पनाह मांगा करें। प्रेजेंट में रहें, हमेशा प्रेजेंट। रुकू कर रहे तो आप रुकू में ध्यान रहे कि रुकू में क्या पढ़ रहे हैं उस पर ध्यान रहे। रुकू से जब उठ रहे हैं तो उस पर ध्यान रहे। सजदे में क्या पढ़ रहे उस पर ध्यान रहे। मतलब कहने का मतलब है कि जिस चीज़ में जहाँ रहे उसमें ध्यान रहे। चूँकि अल्लाह ताला ने हर चीज़ का एक टाइम बनाया। आपको अल्लाह ताला ने खाना बनाने के लिए भी एक वक्त दिया है, या खाना खाने का भी एक वक्त दिया है, बाज़ार में जाने का भी एक वक्त दिया है, और भी कुछ तफरीह करने का लिए हर चीज़ के लिए कुछ न कुछ वक्त है। फैमिली के लिए, दोस्तों यार और रिश्तेदारों, बीवी बाल बच्चे, एवरीथिंग के लिए एक टाइम दिया है। तो जो जहाँ हो वो प्रेजेंट के हालत में रहें। आप रोड पर चल रहे तो निगाहें नीचे करके चले, रोड पर देखते हुए चले, नहीं कि आप रोड पर चल रहे हैं आपका दिमाग कहीं और हो तो आप हो सकता है किसी पत्थर से टकरा जाए, ईंटा से टकरा जाए, या फिर आपके पैर में ठोकर भी लग सकती है, या किसी से आप टकरा भी सकते हैं। इसलिए जहाँ हैं आप अपना दिमाग को प्रेजेंट के हालत में रखें, प्रेजेंट में रहे, हकीकत में जिए। हकीकत हाँ, मैं अभी आ गया हूँ मस्जिद में, मैं नमाज़ पढ़ रहा हूँ, बस। अब दुनिया भर की थोड़ी कितनी भी बड़ी टेंशन हो सबको पीछे छोड़ो, अभी नमाज पे कंसंट्रेट करूँगा। नमाज के बाद ही देखी जाएगी क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है। धोखे के सामान के पीछे ना पड़े, यानी दुनिया धोखे का सामान। खेल और खुद तमाशे वाली चीज़ के पीछे ना पड़े। जब वो कोई खेल तमाशा देखते हैं तो नमाज में आपको खड़ा छोड़ देते हैं। कह दो कि अल्लाह के पास जो है उस खेल तमाशे से बेहतर है, और अल्लाह बेहतरीन रिज़्क़ देने वाला है। बेशक अल्लाह बेहतरीन रिज़्क़ देने वाला है। आप रोड पर चल रहे हो, रास्ते में आप जब नीचे देखकर नहीं चलेंगे तो रास्ते से आप पत्थर कैसे हटाएंगे, कांटा कैसे हटाएंगे, शीशा कैसे हटाएंगे, तकलीफ देह चीज़ कैसे हटाएंगे। फिर कैसे आपको उस ईमान के लेवल की जांच होगी, जो तीसरे लेवल का ईमान का लेवल है, कि जब रास्ते में कोई तकलीफ देह चीज़ दिखे तो उसको हटा देना, उसको दूर कर देना, वो सबसे निचले दर्जे का ईमान। इसका चेक कैसे होगा? तो ये सब जब तक आप प्रेजेंट में नहीं रहेंगे तो बहुत सारी चीज़ों से महरूमियत हो सकती है। प्रेजेंट में रहने का क्या फ़ायदा? आप क्लास में हो, आप टीचर का बात सुनोगे, आप क्या पढ़ाई हो रहा है उस पर कंसंट्रेट करोगे तो आपको अच्छे रिजल्ट मिलेगी और आपका परफॉर्मेंस भी अच्छा होगा। नहीं कि आपका दिमाग किसी मूवी में, किसी खेल में, किसी कूद में, किसी घर में, दोस्तों यारों कोई बातचीत हो गई या इस टाइप का, चारों तरफ आपका दिमाग घूम रहा है, बस वहीं क्लास में नहीं है। और अक्सर ये हो पाया गया है और ये देखा गया, रिसर्च में आया है, प्रैक्टिकल में आया है, और अक्सर देखा जाता है कि आजकल के जितने भी जो यंग एज हैं जो दिन रात मोबाइल में, ऐसे तो मोबाइल हर कोई चला रहा है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन जो बहुत ज़्यादा जो मतलब गेमिंग के जोन में या फिर बहुत ज़्यादा सोशल साइट में जो लगे हुए दिन रात जो अपना फ़ोटो वगैरह अपलोड करते रहते हैं इंस्टाग्राम पर, ये सब पर, ये मतलब क्या बोलते हैं उसको, एब्सेंट माइंड का शिकार हो रहा है। एब्सेंट माइंड बोले तो ऐसा लगे कि आपसे बात कर रहे हैं लेकिन वो आपसे बात करते ही नहीं, वो किसी और जोन में होते हैं। आपको ऐसा लगे कि आपसे बात करें लेकिन वो आपसे बात करते नहीं, मतलब प्रेजेंट में नहीं रहते हैं। अल्लाह ताला में प्रेजेंट रहने की तौफीक दे फरमा। चूँकि अल्लाह ताला ने हर चीज़ की एक टाइम बनाई। अल्लाह ताला ने हर चीज़ को, जब अल्लाह ताला ने सूरज बनाया है, सूरज को सुबह अल्लाह ताला टाइम पर उगाता है और रात शाम में होते होते वो डूब जाती है। इसी तरह चाँद का टाइमिंग है, उसी तरह दिन रात के मामलात है, पानी के मामलात है, समुंदर के मामलात है, पेड़ पौधे, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हर चीज़ का मामला एकदम फिट, एकदम सही तरीके से इकोलॉजिकल बैलेंस यानी कि पारिस्थितिक संतुलन के साथ एवरीथिंग सही तरीके से चल रहा है। सबका एक टाइमिंग है। आपके खाने का भी टाइमिंग बना हुआ, सोने का भी टाइमिंग बना हुआ है। बस जो जिस वक्त जो
صحیح ہے اس کے حساب سے کام کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرما، جائز کام کرنے کی توفیق عطا فرما، اور پرزینٹ میں رہنے کی توفیق عطا فرما۔ نماز میں نماز پر دھیان رہے، قرآن پڑھ رہے ہو تو قرآن پر دھیان رہے، کوئی درس ہو رہی ہے، کوئی تفسیر پڑھائی جا رہی ہے، دورہ تفسیر ہو رہی ہے، حدیث پڑھائی جا رہی ہے تو اس وقت اس پر دھیان رہنے کی توفیق عطا فرما۔ جب کوئی بیان ہو رہی ہے تو جو بیان کر رہا اس پر دھیان دینے کی توفیق عطا فرما۔ اصل میں ہدایت والے وہ ہیں جو بات کو غور سے سنتے ہیں اور جو اس میں اچھی ہوتی ہے اس پر پیروی کرتے ہیں، یعنی کہ بات کو اچھی طریقے سے سننا بھی ایک ہدایت کا ذریعہ ہے۔ یعنی کہ جو لوگ بات سنتے ہی نہیں ہیں ان کو ہدایت کا بہت کم چانس ہے کہ جو ہدایت ان کو ملے، کیونکہ یہ اصول کے خلاف ہے۔ ضروری ہے پہلے بات سننے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی بات کرتا تو ایک دم پوری طریقے سے اس کی طرف متوجہ ہو جاتے تھے اور سنتے تھے اس کی بات۔ تو اس طرح بات کو سننے والا بنا، چونکہ آپ نے سنا ہوگا کہ آپ بولنے والے جب تک بہت اچھے نہیں بول سکتے جب تک آپ اچھی طریقے سے سننے والے نہ بن جائیں، یعنی کہ گڈ لسنر بھی بننا ہوگا آپ کو جب اچھی طریقے سے آپ چیزوں کو بیان کرنا چاہتے ہیں۔ تو اس طرح سے ہر فیلڈ میں، چاہے وہ آپ دین کے محفل میں بیٹھے ہوں یا پھر کوئی بھی محفل بیٹھے ہو، جائز جو محفل ہو، ناجائز محفل کی تو یہاں بات بھی نہیں ہو رہی ہے کیونکہ اس کا کوئی تصور بھی نہیں ہے، تو آپ پریزنٹ میں رہیں۔ آپ اپنے ابا جان سے، اپنے امی جان سے بات چیت کر رہے ہیں تو ان کے سامنے رہے، پریزنٹ میں کیا بول رہے ہیں وہ سنیں، غور کریں، اپنے ابسینٹ مائنڈ میں نہ رہیں، مطلب دماغ کہیں اور آپ کا کھویا ہوا، ہاں جی 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 بولیے بولیے بولیے، بس 5 منٹ بعد بھول گئے، پھر کیا بولا، ایسا سچویشن نہیں ہونا چاہیے، اور اس طرح سے ابسینٹ مائنڈ نہ رہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایک ہی زندگی دی ہے اور چونکہ یہ دنیا ہے اور بس یہ پریزنٹ ہے، اس دنیا کو دنیا ہی سمجھنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں آخرت کی تیاری موت سے پہلے کرنے کی توفیق عطا فرما، چونکہ ٹائمنگ میٹر کرتا ہے کہ کب کیا کرنا ہے۔ ایگزام سے پہلے تیاری کرنی ہوگی، ایگزام کے بعد تو بس رزلٹ آئے گا، بس اس کے علاوہ آپ کو افسوس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہوگا، تو ایگزام سے پہلے تیاری کرنا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں پریزنٹ میں رہنے کی توفیق عطا فرما، نماز کے وقت نماز میں، قرآن پڑھتے وقت قرآن میں، اسی طرح دین کا کام کرتے وقت اس میں لگے رہنے کی توفیق، مسئلہ مسائل سیکھتے وقت اس میں دھیان رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اس طرح کلاس میں پڑھ رہے تو ٹیچر پر دھیان رہنے، ماں باپ کے سامنے ہے جو ماں باپ کوئی بات بولے، نصیحت کرے تو اس پر دھیان دینے کی توفیق عطا فرما۔ گھر میں ہر جگہ جو جائز چیز ہے وہ سب جگہ پریزنٹ میں رکھ کے اپنے دماغ کو استھر رکھنے کی توفیق، تب ہمیں استھر اللہ تعالیٰ مائنڈ عطا فرما، اور ہمیں جلد بازی کرنے سے حفاظت عطا فرما، اور ہمیں حسد کرنے والے کی حسد سے اور وسوسہ ڈالنے والے کے وسوسے سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں۔ یا اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں۔ نفس کے گردن پہ پاؤں رکھو، پھر اگلا قدم جنت میں ہوگا انشاءاللہ، یعنی اپنے نفس کو، جو اپنی جو بری عادتیں ہیں اس کو چھوڑیں تو انشاءاللہ اگلا قدم جنت میں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ میں توفیق دے، ہمیں جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام دے، کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی مانگو اعلیٰ جنت مانگو، یعنی جنت الفردوس مانگو، جو کہ وہیں سے نکلتی ہے ساری جنت کی نہریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے اور ہمیں شوق و جذبہ عطا فرما، اور ہمیں پریزنٹ میں حقیقت میں رہنے کی توفیق عطا فرما، اور کسی طرح کے شک و شبہ میں نہیں رہے، کوئی شک و شبہ میں نہیں رہے، ایک دم کرسٹل کلیئر کانسیپٹ رہے، دین ایک دم صحیح طریقے سے سیکھے اور کوئی شک شبہ میں نہیں رہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بہت بہترین، اللہ تعالیٰ ہمیں دین عطا فرمایا ہے اور ہمیں امت محمدیہ کو امتی بنایا ہے۔ اللہ ہمیں اس کی لاج رکھ لینے کی توفیق عطا فرما، آمین۔